Well, thank you very much for joining us this morning here, and thank you very much for coming. We have just had a very good and productive, intensive, as you heard, working meeting between the Prime Minister and myself. Hvala vam puno što ste svi danas ovdje s nama. Kao što je rečeno prethodno, imali smo jako zanimljiv i veoma produktivan sastanak. We focused on, of course, the strengthening of Bosnia-Herzegovina's capacity to do the coordination necessary for the EU integration process. We focused on how the federation plays into this. It's very clear coordination mechanism is still on the agenda, but also the internal federation coordination is important, and I commended the Prime Minister for the efforts that the federation has done in this regard. Fokusirali smo se na nekoliko ključnih pitanja, između ostalog, odnosno prvenstveno na jačanje kapaciteta za koordinaciju s Europskom unijom, a unutar tog pitanja smo razgovarali i o kapacitetima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno o kapacitetima različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Isto tako, naglasili smo značaj napretka na uspostavljanju koordinacijskog mehanizma za pitanja koja se tiču Europske unije i to je jedno od pitanja koje je bilo visoko na spisku prioriteta. We had a longer discussion about the deficiencies that's showing itself in Bosnia-Herzegovina's ability to handle the structures that we do have in place between EU and Bosnia-Herzegovina, namely the so-called Bosnia-Herzegovina EU subcommittees. Također smo razgovarali i o nedostacima, odnosno trenutnim problemima koji se javljaju u funkcionisanju struktura koje postoje, koje su već uspostavljene i koje su aktivne, struktura između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a to su konkretno podkomiteti. These are structures that are in place in which Bosnia-Herzegovina and the EU exchange information. These are structures in place where Bosnia-Herzegovina has to demonstrate that it wants the EU and it can do what is necessary for the EU integration process. Ovo su strukture koje su uspostavljene, u okviru kojih Bosna i Hercegovina razmjenjuje informacije s Europskom unijom i u okviru kojih Bosna i Hercegovina stavlja Europskoj uniji do znanja da može i da je voljna da ispuni uslove koji se nalaze pred njom u smislu pristupanja. Then I also extended the EU Commission's invitation to the government or to the Prime Minister of the Federation to participate in the upcoming working group on EPA that was announced by Commissioner Füle during his last visit here. Također sam iskoristio ovu priliku da pozovem premijera Nikšića da učestvuje u novo formiranoj radnoj grupi za IPU, radnoj grupi u kojoj su zastupljeni predstavnici Bosne i Hercegovine i Europske unije, koju je najavio prilikom svoje posljednje posjete komesar Füle. The intention is here to see if we can accelerate, facilitate and make easier the implementation of the projects that will amount to around 350 million euros that we have available for Bosnia and Herzegovina. Ideja u vezi s ovom radnom grupom je u stvari da ubrzamo i olakšamo koliko je to moguće potpisivanje ugovora i implementaciju projekata koji su već dogovoreni, projekata čiji ukupan iznos se kreće oko otprilike 350 milijuna eura. I also welcomed the Federation government's efforts to improve the business environment in the Federation of Bosnia and Herzegovina, which we believe is key for both local and foreign investment, new jobs, and lays the foundations for future reforms. Iskoristio sam priliku i da pozdravim napore koje je učinila vlada Federacije da poboljša trenutnu situaciju u poslovnom okruženju u Federaciji. Ovo je u stvari ključ za lokalne i strane investicije, koji otvara lokalne i strane investicije i mogućnosti za iste, kao i za otvaranje novih radnih mjesta i predstavlja temelj za buduće reforme. In our discussion, we welcomed the constructive spirit shown by all stakeholders during the consultation on the Federation's set of anti-corruption laws. It has been agreed in the structured dialogue that all legislation relating to justice sector shall be consulted with all stakeholders. And at this stage, the EU concerns have been addressed as parties are closer together. Obviously, this does not prejudge the debate that will come in Parliament. U diskusiji koju smo danas vodili smo pozdravili konstruktivni duh
koji je pokazan od strane svih učesnika u procesu u toku konsultacija o paketu zakona o borbi protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je u okviru strukturiranog dijaloga da sva legislativa koja se tiče sektora pravosuđa treba da bude dio procesa konsultacija sa svim učesnicima u procesu. U ovoj fazi su adresirane i određene zabrinutosti koje je imala Evropska unija, koje su počele da se rješavaju time što su se stavovi strana počeli polako približavati jedni drugima. Očigledno ovo na bilo koji način neće prejudicirati debatu koja će uslijediti u parlamentu. So as you can see, the EU agenda remains fully active, and it is an issue that really must be above daily politics, and the cooperation that we have with the Federation government shows that. It was a very good meeting, and I'm very pleased to have these sort of interactions with the Federation. Očigledno je da je europski program Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine ostaje nešto što je visoko na dnevnom redu. I to je jedno pitanje koje stvarno mora biti iznad bilo kakvih dnevnih politika. Ovo su sve stvari koje sam čuo i bilo mi je zadovoljstvo da ih čujem u toku ovog sastanka o kojem smo razgovarali i jako mi je drago da je takav slučaj. So to conclude, no doubt, EU cares about Bosnia and Herzegovina. We know it's an election year, but the work must and will go on. We are here as partners, and we will continue to work in partnership with the government on the very many issues we have out there. Da zaključim, nemojte imati nikakve sumnje, molim vas, da je Evropskoj uniji stalo do Bosne i Hercegovine i da želimo da građani Bosne i Hercegovine imaju punu korist od svog puta prema Evropskoj uniji, da ćemo nastaviti raditi na svim ciljevima ovog procesa kao partneri. Thank you very much. Hvala vam na pažnju. Zahvaljujem gospodinu Sorensenu, premijer Nikšić. Ja vas također se pozdravljam. Evo, mislim da nema potrebe da ponavljam neke stvari koje je ambasador rekao. Ja koristim priliku da vam se zahvalim zaista na konstruktivnom sastanku, na razgovorima i sve ove teme koje smo danas otvorili. Mislim da smo imali jako visok stepen saglasnosti, počev od implementacije mehanizama koordinacije kad su u pitanju IPA projekti do funkcionisanja pododbora, preko aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, elektroprenosa i ono što je vjerovatno svima najinteresantnije seta antikoruptivnih zakona. Juče je u prostorijama Europske komisije praktično na neki način priveden kraju ovaj dijalog koji smo imali i u najvećoj mogućoj mjeri usaglašeni tekstovi zakona o suzbijanju korupcije i kriminala te zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Ovdje, osim zahvalnosti predstavnicima Europske komisije, zaista želim jasno istaći zahvalnost predstavnicima pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle i Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu, te predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koji su na neki način bili ti koji su koordinirali stavove Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda i artikulisali ih u ovim razgovorima sa predstavnicima vlade i Europske komisije. Prema dinamici koju smo mi planirali do kraja mjeseca bi se ti zakoni trebali naći na dnevnom redu vlade i ponovo biti upućeni u parlamentarnu proceduru. Kao što je i ambasador rekao, ovakvo usaglašavanje ne prejudicira diskusiju, debatu koja će se voditi u parlamentu, jer je poznato da smo i prošli put na vladi jednoglasno usvojili zakone koji onda nisu dobili podršku parlamenta. Ono što je izdefinisano to je da je sada onaj argument koji su poslanici koristili prilikom glasanja za set ovih zakona kad nisu podržali zakone, pismo Europske komisije, mislim da sada taj argument neće postojati, odnosno na osnovu ovih razgovora koje smo imali, očito je bar taj problem otklonjen. Hvala premijeru Nikšiću, mi smo planirali ovo kao izjavu, ali evo, dva pitanja, ako je nešto ostalo nedovoljno jasno, izvolite i predstavite se. Interesuje me šta je to što je bilo sporno Europskoj komisiji, a vi ste to u toku ovih razgovora usaglasili i rekli to možemo raditi, da li je ostalo nešto što će se još dodati? To pitate premijera. Da, a može li? Odlično.
Ajde, prvo gospodin Sorensen. Šta je to što? Well, I mean, I think the question is to me through the Prime Minister. Let me answer directly. Pretpostavljam da je pitanje možda ipak upućeno meni, možda preko premijera u stvari, pa da ja pokušam da odgovorim. What we pointed out was that in the context of the structured dialogue, Ono što smo mi naglasili je da u kontekstu strukturiranog dijaloga any legislation that pertains to the justice sector had to be consulted with all stakeholders. sve u vezi s legislativom koja se tiče sektora pravosuđa mora biti dio procesa konsultacija ili o tome se mora konsultovati sa svim učesnicima u procesu. And that was actually what we had pointed out in that famous letter that was shared. Odnosno svim zainteresovanim stranama. I to je upravo bila poenta tog čuvenog pisma o kojem se govori. Our issue had not been on substance. Naše primjedbe se nisu ticale sadržaja. Our issue was, you have a structured dialogue which was an offer from the European Union to Bosnia and Herzegovina. Naš argument je bio, dakle, postoji strukturirani dijalog koji je ponuđen Bosni i Hercegovini, In which all levels of government, state, entities, canton, everybody has signed up to that any law that pertains to the justice sector would be coordinated with all stakeholders. gdje su se svi nivoji vlasti, dakle, državne, entitetske i kantonalne vlasti, gdje su oni svi u stvari se obavezali da će svi razgovori, sva pitanja koju se budu ticala pravosudnog sektora biti dio konsultacija sa svim zainteresovanim stranama ili učesnicima. And the only point we made was, we want to make sure that this commitment from the structured dialogue is fulfilled. I jedino što smo mi htjeli da osiguramo je u stvari da ta obaveza koju su vlasti Bosne i Hercegovine preuzela na sebe u okviru strukturiranog dijaloga bude ispunjena. And we believe that there has been very good consultation, that we believe now that all the stakeholders that should be involved in these justice-related matters have been involved. Now it's up to the political process to see what laws comes out of this at the end. Mi vjerujemo da je sproveden jako kvalitetan proces konsultacija, da svi oni koji su trebali biti uključeni u taj proces jesu konsultovani i sad je u stvari dalje na institucijama Bosne i Hercegovine. Evo dvije rečenice premijer doda. Još jedno pitanje, nije intervju, ako još neko ima, ja... Dakle, evo ja samo dodam na ovo što je ambasador rekao, dakle, cijelo vrijeme se otvarala ta dilema šta je to što, da li agencija koju predviđamo ima nadležnosti tamo. Dakle, stalno smo u prilici da odgovaramo na nešto što nije uopšte predviđeno zakonom. Dakle, ponavljamo ovdje još jednom, tužilaštvo je jedini organ koji može voditi postupak i predložiti oduzimanje nelegalno stečene imovine i sud je jedini koji donosi tu odluku. Tek nakon toga stupa na scenu agencija koja eventualno može da sa tom imovinom koja se oduzme raspolaže, vodi brigu o njoj i rješava je. Dakle, jedina dva uslova koji sam postavio pred ljude koji su kao radna grupa, ponavljam ovdje, mislim da je bitno zbog toga što su ljudi radeći časno svoj posao, što se evo sad potvrdilo i sa Europskom komisijom, a na Temisani kako su uzeli ogroman novac za to. Dakle, bez jedne jedine dodatne konvertibilne marke ljudima nije plaćeno to što su radili. Samo sam dva uslova postavio. Da taj zakoni koji naprave ispunjavaju i budu u skladu sa propisima Europske unije i drugi, da niko tim zakonom ne bude zaštićen i da niko ne bude taj koji je nanišanjen, odnosno prema kome je zakon uperen. To su dva uslova za koja smo evo na neki način i sada dobili potvrdu da su implementirani i sadrže ove zakone. Drago mi je da su raščišćene i ovi problemi koje smo imali sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem, Federalnim tužilaštvom i Vrhovnim sudom, da su i te dileme razriješene, iako, ponavljam, i u procesu pripreme tekstova zakona vođena je javna rasprava, imali smo njihove sugestije, imali smo njihove primjedbe, imali smo njihove prijedloge i 90% toga je bilo ugrađeno u tekstove zakona koji su. Kad uzmete sada tekst zakona i onaj koji je bio, vidjet ćete da su vrlo male razlike u njemu. Hvala.